Don't touch my birdie. Gently. Don't touch my bird. Yeah, sweet no. Sabi naman ikaw na lang. Doon ako kalakas din. Sabi, din. Grabe, oh. Napakasipot ko. Lahat yan. Thank you. Yeah. Children around. This is condition. This is my burden. Excuse me. Saan tayo magdadaan-daan? Okay. Okay. 882812076. Hello, baby girl. Pusod. Kasi boss, ikaw muna. Halika dito. Ikaw muna. Ayaw mo pala eh. Ganyan-ganyan ka, ha? Hayop ka pala eh. Ano? Eh. Ano? Ano ka naman? Boss, kaya nga. Hindi. Ano daw? Pakiayos na yung grammar. Ano daw? Ano mo that Hangul? Hangul? Ano ko alam? No words. Hindi pa. Not yet. Maybe later. Dide. Dide. Yes, dide. Ay. Ay, 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 ay. Open ko ba? Open muna natin yan. Oh, ano? Yay! May nurse. Open to more. Oh, dali. Open natin yun sa'yo. Let's go open. I can burr. I can burr. I can burr. Masakit pala nito sa leg. Morgan. Romanziano. Go, 2-star. Oo, ngalay na nga ako. Ngalay na ako dito. Oh, sexy later. Pa-press natin yun sa'yo, Gabi. Ika dito, Gabi. Nasa apartment ako. Wala ako sa nasa kabila ako. Pag dito, aral. Pag doon. Ay, ano